Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Lan Todak. Saya merupakan founder dan juga Group CEO bagi Todak. Todak telah ditubuhkan pada tahun 2017 bermula dengan Todak Studios sebagai syarikat membuat permainan komputer, dan seterusnya Todak Culture dan banyak lagi program-program dan juga company dan community movement yang diadakan di bawah jenama Todak. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Animan Gaki kerana telah memberikan peluang untuk kami berkongsi tentang syarikat kami iaitu Todak. Alhamdulillah kita telah pun mempunyai 5 buah syarikat iaitu Todak Culture, kita ada Todak Studios, kita ada Todak Fusion, Todak Pay dan juga Todak Academy yang masih baru lagi ditubuhkan baru-baru ni. Okey, bagi Todak Studios, untuk game development adalah masa depan. Manusia tidak akan pernah lari dari terus ke hadapan. Jadi saya telah menyerahkan amanah ini kepada Neo Todak atau nama sebenarnya Muhammad Fadli untuk mengendalikan produk yang berkualiti untuk anda semua. Sedikit mengenai Todak, kami sangat mementingkan semangat kekitaan yang membawa kita untuk menubuhkan komuniti. Contohnya kita mempunyai Todak Gaming, kita ada Todak Extreme, Todak Motorsport, Todak RC dan Todak Sport. Dan di masa sekarang ni seperti pandemik yang COVID-19 menjejaskan banyak sektor pekerjaan, jadi di sini Todak telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan pekerjaan baru yang dikenali sebagai Todak Troopers. Ingin saya berkongsi sedikit sebanyak tentang Todak Troopers ni. Todak Troopers diperkenalkan pada tarikh 24 Julai pada tahun ni. Ia tercetus daripada saranan kerajaan untuk kita bekerja dari rumah. Kepada anda yang berminat untuk memuat turun aplikasi Todak sendiri untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, bolehlah berbuat demikian dengan download apps kami di Play Store dan juga di App Store. Saya berharap semua boleh memberi sokongan yang padu kepada Todak, dan kepada yang telah bersama Todak, terima kasih saya ucapkan, dan teruskan sokongan anda kerana ia memberikan kami lebih semangat untuk terus menjadi sebuah syarikat yang berkualiti dan penyuntik semangat kepada anak-anak muda kita. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin mengingatkan anda sekali lagi tentang game kami yang baru launch pada bulan lepas iaitu Polycentric. Sekian dari saya, Lan Todak. Welcome to my humble residence. And that means your life is my responsibility. You can call me Dr. T if you like. Hello guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Harap semua orang sihat-sihat. My name is Neo. My real name is Ahmad Fadli bin Ahmad Dahlan, and I am the CEO of Todak Studios Berhad that is located in Cyberjaya. So we have been here in Malaysia since 2017 with the vision of developing the Malaysian-made video games that will increase our standards of Malaysian video games to the international level. And I have been given the responsibility from the founders of Todak, which is Lan Todak, to lead Todak Studios to develop these games. And Alhamdulillah, we have actually launched 2 games so far, which is Together Island. Platform is PC. It's already available in Steam, and it's still in alpha version. And we also publish another game which is Polycentric, which is available in mobile and also PC as well. So this game right now, it's being downloaded from all around the world actually. Most of it of course is from Malaysia. We have Indonesia as well, Thailand, Japan, Germany, and many more. So a little bit about Todak Studios. Since 2017, we just not investing in the game development. We also invested in our staff, the staff development as well. So we use a lot of softwares, a lot of different hardwares. For example, like we use Unreal Engine for game engine. We also use Unity as well, and then we have our mocap
capability, we have mocap hardware, and so on. But again, we just not investing on the game development itself. We also invested in our staff development as well. We are still open for any type of technology, new technology that is actually being proposed out there. So if our main objective for the technology is one thing, if it's really makes the work become faster, smoother, and the quality is higher, then obviously we will actually interested on investing on those kind of technology. So at the moment, because of the pandemic, we are currently moving all of our operation from the office to the work from home, which is from their own home as well. So some of the stuff, actually all of our stuff, we provided them with the same machine that we have in the office. And the best thing about it is that we are using Discord channel for our office at the moment, and I'm pretty sure Toda also using the same one as well. So the whole Toda are using in the same Discord. So we don't really feel like we're working from home because we're always there. All of our team is there, so we are also available. Like every time you want to meet someone, you can just go to the channel, go to the room, or go to them directly, message them and call them, video call them all the time. So at first it's a bit quite challenging because previously all gamers know Discord, we only use it for gaming and everything. It's just a mean of communication. That's still a mean of communication, but when we adapt to the Discord itself, we found out that it's more than just the communication. We feel like we're there together, like physically we are there. That's the best thing about it. And then the file sharing, and then most of the options that we have over there is kind of like make things easier for everyone that works from home. So I really hope that you guys can actually supporting our game still, because we are trying to bring up everyone. We are trying to bring up Malaysian in the eyes of the world. So without the support from Malaysian ourselves, it's a bit disappointing. But so far, thank God, because all of you guys are giving all the supports, that we are here right now. We are still here right now. So to those players, to those people that already downloaded and playing our game, and keep on playing and keep on giving your feedback, because it also helps us to improve the game, and help us to get a lot of ideas on what's next in terms of the gaming industry in Malaysia. And then we're also trying our best to update the content of the game, of course. So before I stop my videos, my speech, I'm just gonna tell you guys about a little bit about the game that we already published last month, which is the Police Sentry. So Police Sentry is one of the game that we developed. It actually it comes from a basic idea. It comes from a traditional game, physically, that we used to play when we were kids, on the field. So it's more like a catch and tag it, and a lot of countries have their own different version of the game, but basically in Malaysia we have a version of Police and Thief. But since we are Pelat when we were kids, so we call it Police Sentry. So that game, currently we have like a lot of downloads, a lot of people playing it, current active users. We have more than thousands of players playing it. We have a lot of events coming up. So just keep on playing. You will get all the updates. Of course, you will see a lot of new things as well. And then the best thing about it, the cross-platform ability that we provide. Basically, you can play with your friend that using phone, you can use your PC, you can use your iOS, you can use your Android. So anyway, we are currently updating the game as well. We are currently injecting a lot of new ideas, new contents to the game, and not just that, we also going to make it like localized to every region that has been downloading the game. So any viewers that is from outside of Malaysia, so you guys can also give your feedback, because again, you might have your own local level over there. You might have your own local sound, characters, and everything, from your own country. Anyway, I think that's it from me for now. So thank you so much, guys, for viewing the videos, and thank you so much for participating in the event of Animagaki. So I hope to see you guys soon, hoping that the pandemic will get over soon, so everything might not get back to normal, but we can make it normal again. So thank you. Assalamualaikum.
Hai, saya Hanis Rahim, Studio Director untuk Todak Studios dan juga Game Director untuk Police Sentry. Jadi Police Sentry ni satu game kejar-mengejar digital di antara kumpulan polis dan juga kumpulan perompak. So game dia simple je. Kalau kita jadi polis, kita kena tangkap semua perompak untuk menang. Kalau kita jadi perompak pula, kita kena cari money bag dan pegang money bag tu sampai masa habis. Kawalan dia pun mudah. Cara nak kawal dia, untuk semua orang kita boleh ada directional button untuk kita gerak atas, bawah, kiri, kanan. Dan juga kita ada satu button untuk dash. So dash ni akan bagi player kita boleh pecut masa satu saat lah. Tapi kita tak boleh nak guna selalu benda ni, sebab bila kita tekan sekali, kita akan tunggu kejap before kita boleh guna lagi sekali lah. So player yang bijak dia akan gunakan pada masa-masa kritikal lah. Misalnya kalau kita perompak, kita nak guna masa nak lari daripada kena tangkap kan. Ataupun kalau kita jadi polis, kita nak pancung jalan perompak tu untuk tangkap dia. Selain daripada tu, kita ada juga bagi a modern twist kepada gameplay dia. Kita perkenalkan mystery box. Mystery box ni ada bersepah dekat dalam game tu, dalam level tu. So kalau siapa-siapa pick up, siapa-siapa ambil mystery box ni, dia akan dapat satu ability rawak. Okay. Ability ni boleh jadi apa-apa, seperti kita dapat kulit pisang. Kalau kulit pisang ni kita boleh letak dekat lantai, so orang boleh jatuh lah bila langgar benda tu. Kalau kita boleh dapat kobis boleh beli ke orang kan. Kita boleh menyamar jadi pokok, menyamar jadi tong sampah, boleh jadi halimunan. Ataupun kalau kita polis, kita boleh menyamar jadi pencuri boleh jadi polis kan, macam undercover. So benda ni yang bagi game tu seronok lah, yang bagi orang tergelak berdekah-dekah lah bila kena kobis ke, kena pisang ke kan. So bila kita tengok player kita main pun memang diorang seronok lah, sebab benda-benda macam ni terjadi dekat dalam game. Okay, macam mana kita orang dapat idea untuk Police Sentry? Pada hujung tahun lepas, 2020, team production telah duduk berbincang lah. Kita orang nak dapatkan idea baru untuk game baru. Okay? So kita orang duduk berbincang, lepas bincang, tak tahu macam mana topik perbincangan tu bergerak ke arah permainan zaman kanak-kanak. Mungkin sebab saya dan team member saya, kebanyakannya kami budak-budak 80-an, 90-an kan. So topik perbincangan tu pun pergi ke arah yang sama lah. So banyak yang dah kami bincangkan lah. Ada antaranya seperti game Ting-Ting, Kayu Tiga, Batu Seremban kan, Cokak, tutup botol, guli kan. So semua tu telah dibincangkan dan kita orang dah tengok apa possibility dia untuk didigitalkan kan. So bila dah habis brainstorm session tu, kat hujung tu kita orang decided, kita orang bersetujulah sebulat suara, semua orang kata okay, jom kita pergi buat game Police Sentry. So macam tu lah kita orang dapat game Police Sentry. So Police Sentry bukan Police and Thief ke? Kan? Itu persoalan dia. Tapi itulah, sebenarnya masa zaman kita budak-budak dulu, masing-masing kat tempat lain dia akan panggil benda lain kan. Dekat Malaysia pun ada banyak variasi nama dia. Police and Thief ke, Police Sentry ke, Police Entry ke kan. Semua orang masa zaman kanak-kanak dia ada nama tersendirilah. Dan Police Sentry ni dia bukan dimainkan oleh kanak-kanak Malaysia sahaja, dia dimainkan di seluruh pelosok dunia. Okay? Kalau dekat Indonesia dia panggil polisi maling. Kalau dekat India, Chor Sipahi kan? Kalau dekat US, UK dia panggil Cops and Robbers kan? Dan ada banyak variasi lagi macam tag, hide and seek, cats and mouse dan sebagainya. So Police Sentry ni dia game yang semua orang dah biasa kan, semua orang tahu kan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil it's a very familiar game lah. Everyone is bound to know and play about it when they're a child kan. So bila semua orang tahu pasal game ni jadi mudah, sebab diorang dah tahu macam mana nak main kan. Dia punya rules dia pun senang kan. Semua orang macam dah biasa, dah tahu kan.
So kita mengharapkan bila it's a familiar game untuk semua orang, ramai orang lagi boleh enjoy game ni. Sebab itulah Polycentric. Assalamualaikum dan hai, saya Kamil. Saya ialah director dan juga animator untuk Polycentric. Bercakap berkenaan visual direction, secara keseluruhan kami terapkan visual yang ringkas, nampak santai dan komikal yang kami rasa sangat sesuai dengan cara permainan game ni. Sejak dari awal lagi kami memang memilih untuk menggunakan animasi 2D banding 3D disebabkan nak cepat siap. Ya, mungkin dari segi teknikal animasi 2D memang mungkin lebih mudah untuk dihasilkan banding 3D sebab 3D perlu modul proses yang banyak seperti modeling, tekstur dan rigging sebelum boleh dianimasikan. Tapi alasan sebenar kenapa kami memilih 2D ialah kerana kami nak tonjolkan style lukisan dan komik Malaysia. Bagi kami ini adalah yang paling penting. Ya, memang walaupun Cops and Robbers adalah universal, tapi nama Polycentric itu sangat sinonim dengan negara kita. So dari aspek seninya juga kami mahu menampakkan identiti Malaysia. Harapnya bila orang main game ni, orang akan dapat detect, oh, ini style Malaysia. Semasa membuat konsep awal untuk game ni, sebenarnya ada beberapa style lukisan yang saya cuba. Kemudian game director iaitu Hanis cadangkan kepada saya untuk menggunakan style lukisan dari salah satu komik yang pernah saya hasilkan sebelum ni. So bermula dari situ, semua watak, props dan latar belakang dihasilkan ke arah style komik saya tu. Boleh dikatakan lebih 80% lukisan dan animasi dalam game ni sebenarnya dihasilkan menggunakan Procreate dalam iPad sahaja. Yang bagi saya sangat membantu semasa penghasilan aset. Saya juga sebenarnya dibantu oleh beberapa animator lain yang menggunakan software berbeza. Tapi apa yang sangat penting ialah mendapatkan style lukisan yang sama. So sebenarnya kami mempunyai design guideline yang saya telah tetapkan untuk menjaga kualiti. Dari segi proses penghasilan aset dan animasi, kami bermula dengan membuat lukisan konsep dalam bentuk sketch yang sangat ringkas. Selepas design tadi dipersetujui, rough animation akan dibuat dan kemudian barulah proses inking dan warna dilakukan. Bercakap berkenaan warna, dalam Polycentric ada pelbagai bentuk watak. Jadi warna sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting kepada player untuk mengenal yang mana satu polis dan mana satu robber semasa kehangatan permainan. So dalam game ni polis direka dengan warna yang lebih ke arah biru dan robber lebih ke arah kelabu. Watak-watak ni boleh ada warna yang berbeza dan berlainan, tapi warna-warna biru dan kelabu ialah warna majoriti. Dari segi rupa pula, kebanyakan watak direka dalam bentuk simetri, iaitu kiri dan kanan sama, supaya animasi yang sama boleh digunakan dan diterbalikkan apabila watak berpusing kiri dan kanan. Ia memang ada watak yang tak simetri, contohnya seperti Lanun yang ada sebelah saja eye patch. Tapi kami seboleh mungkin kurangkan watak yang mempunyai design seperti itu. Okey, rasanya itu saja secara ringkas bagaimana visual Polycentric dihasilkan. Saya harap anda semua sukakannya. Sekarang saya pas kepada Ziko, Marketing Executive, untuk terangkan lebih lanjut berkenaan Polycentric. Nama saya Haziq Azrai bin Abdul Kadir dan saya adalah Marketing Executive untuk Todak Studios. Hari ini saya akan bercakap tentang 3 perkara. Nombor 1, ada apa dalam game Polycentric ini, inventory, store dan sebagainya. Nombor 2, macam mana cara untuk kita bermain Polycentric ini. Nombor 3, apakah event yang sedang berlangsung dalam game Polycentric. So kita akan terus masuk ke dalam game. Okey, dekat sini ada beberapa features. So yang pertama, cara untuk kita bermain game ini, kita perlu sign up. Kita ada 2 cara, masuk sebagai guest dan juga sign up as menggunakan email. So apakah kelebihan kalau kita register di email? Nombor 1, kita boleh kumpul kupang-kupang yang kita telah kumpul di dalam game tersebut dan juga kita boleh redeem code daripada setengah social media yang pihak production Polycentric akan memberikan karakter-karakter yang percuma. So kita perlu mendapatkan kod itu dan juga kita redeem. Kalau kita tak sign up menggunakan email, kalau kita main as a guest, kita memang tak boleh redeem kod tersebut. So kita akan terus pergi kepada online. Kita boleh nampak ada beberapa game dan juga kita boleh create game. Maximum player adalah 10 orang dan juga minimum player adalah 2 orang. So buat masa sekarang kita mempunyai 4 map, iaitu playground, warehouse,
garden dan juga kampung. Okay, so kita akan masuk ke dalam store. Ini adalah karakter-karakter polis dan juga ini adalah karakter-karakter robber. Ada karakter yang memang dah ada percuma, ada juga karakter yang boleh kita beli dengan duit kita sendiri dan juga ada setengah karakter yang boleh kita beli dengan kupang. Sebagai contoh, ini adalah kuasa ranger, unlock from Cheeky Bank. Dan ini adalah mentadak man. Ini kita boleh beli dengan menggunakan gold bar kita. So saya akan explain sikit tentang Cheeky Bank ini. Ini dia. So kalau kita berjaya untuk mengkumpul kupang sebanyak 100 kupang, maka kita akan berjaya untuk membuka sesetengah karakter yang perlu di-unlockkan di dalam Cheeky Bank ini. So macam mana cara untuk kita kumpul kupang ini adalah kita kena selalu main game Polycentric dan juga kita kumpul kupang itu di dalam in-game tersebut. So itu adalah cara-cara untuk kita mendapatkan banyak lagi karakter dalam game Polycentric. Okey, sekarang saya akan tunjuk bagaimana nak main sebagai polis. So apa polis buat? Apa perlu polis buat adalah senang je, tangkap semua pencuri yang ada dalam game ni. So kita make sure kita kena jaga sekeliling jail ni supaya mereka tak terlepas. Saya tak suka bila diorang ni terlepas. Okay, dah nampak seorang. Tangkap lah kau. Cepat. Okey, terbaik. Okay, sebagai pencuri, apa yang perlu kita buat adalah kita kena ambil money bag ini dan kita perlu menyorok. Dan kita perlu lari daripada polis. So bila kita pegang money bag ini, maka masa akan bergerak. So kalau kita boleh nampak 1 minit 10 saat. So apa yang perlu saya buat adalah lari daripada polis supaya saya boleh menang. So ini adalah kupang yang boleh kita collect dalam game untuk kita unlock di Cheeky Bank. Dan juga bila kita dalam jail ini juga, kawan kita pencuri boleh menyelamatkan kita. So kita boleh panggil dia. Help, tolong. Help. Okey, event yang sedang berlangsung sekarang ini adalah event Treasure Hunt, di mana wang terkumpul sebanyak RM10,000. Tapi kalau korang jumpa kotak mystery box berwarna gold, korang akan memenangi RM1,000. RM1,000 kalau korang jumpa mystery box berwarna gold. Tapi perlu diingatkan, mystery box ini memang jarang-jarang keluar, memang sukar untuk dikeluar dan memang rare kalau korang jumpa kotak ini. Tapi apa yang perlu korang buat adalah kalau korang jumpa kotak ini, korang perlu screenshot dan korang perlu ambil kotak tersebut dan pihak kami akan tahu siapa yang dapat kotak tersebut. So korang perlu rajin dan korang selalu main untuk korang mana tahu dapat jumpa kotak ini dan free menang RM1,000. So itu saja event yang sedang berlangsung. Kita juga ada beberapa event yang akan datang yang kita dalam perancangan. Korang nak tahu yang lebih lanjut, korang boleh follow kita orang punya social media, TikTok, Facebook, Instagram dengan juga Twitter. Semua nama adalah nama Polycentric. So itu saja daripada saya. Thank you very much kepada semua orang yang support game Polycentric. Saya akan paskan floor ini kepada rakan sekerja saya iaitu Zaid.
Hai, Assalamualaikum. Saya Zaid Zainal daripada Publishing and Marketing Executive untuk Todak Studio. So, saya akan bawa anda semua ke pengembaraan Together Island. Mari mengembara bersama. Let's go. Hai, saya kembali lagi. Jadi, saya akan bawa anda semua ke dunia Together Island selama mungkin 2 minit. Tak lama, sekejap je, okey? Okey, jom kita tengok terus. Okey, beginilah cerita dia. Okey. Untuk pengetahuan anda, Together Island sesuai untuk dimain menggunakan konsol ataupun controller. Okey, baik. Sekarang kita lihat. Kat sini kita boleh custom macam mana karakter yang kita nak. Kan? Okay, kalau saya suka yang macam macam ni, macam cute, macam Jepun. Okey. Zydex adalah username saya. Okey, baik. Sekarang ni kita nak tengok CGI. Kita menggunakan WASD untuk berjalan. Kamera kita boleh kontrol dengan mouse. Okey, baik. Tekan E sebagai action key. Anda perlukan blueprint untuk sebagai pengetahuan pada karakter anda untuk mencipta barang-barang yang penting. Contohnya seperti kapak, seperti barang-barang. Saya dah boleh buat stone pickaxe. Okey, pickaxe made out of stone. Okey, baik. Mari kita craft dia dengan tekan button E. Nampak tak? Yes, saya berjaya. Okey, jom. Kita pecahkan batu. Yeah, kita dah berjaya pecahkan batu dan kita berada di dunia baru. Beginilah. Okey, baik guys, di sini saja perbincangan kita. InsyaAllah akan datang kita akan pergi ke version yang lebih baik, lebih baru di dalam full access Together Island. Okey, baik, itu saja daripada kami. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.